Agak cedek figurci, nedir for Surici mana? Teras Suri timene acau di sini jauh turti untuk sekolah, itu begitu. Karena jika 이거 이 오늘도 지금 또 수비니 거유질 같이승 신뢰가 진짜 예태도 심하던 힙버도 소비기는 사브레이트 이게 지금 굉장히 또 멋있네요. 진짜 이 어떤 시도다가 그 밑에 저 신경 같이승부터 맞아 이 어떤 이유로
좀 төвхтэй загвар байж магадгүй. Хамгийн хэмбэх бол элмогээд word embedding, contextualized word embedding гэх үгийг одоо вектор төрүүлэхэд эгийн тооны үгийг яаж одоо ашиглах вэ гэдэг талаар яриад дараа нь transformer network гэсэн талаар яриад энэ маань болохоор дараагийн invert гэж ярих юм суусан загвар гэж ойлгож байна. Тэр энэ маань болохоор тэгээд first гэдэг нь тэр загварыг ашигласан нэг тийм хэрэглээ гэж яаж байна. Тэгээд би миний ярианы дараа пингвин чоо ирээд бас нэг community яриад юм баг. Тэгээд лекч болгосон юм дээр. Тэгээд үдээс хойш семинар дээр transformer implement хийනවා тийм. Тийм болохоор transformer-ийн яриад сайн анхаарал өгөөрэй. Detail гэж бол яг implement хийчихлээ detail гэдэг. Та нараас боддог нь яаж implement хийх вэ гэдэг мэдгүй асуугаад одоо энэ яаж implement хийх вэ гэдэг. Асуухад семинар дээр жоохон дэлгэрээ яваа. Тэгээд хийлж Elmo очсон нь болохоор embeddings from language model. Зүгээр ханаа word to wake гэсэн тийм. Тэр болохоор embeddings үгүйний embeddings-ийг одоо векторыг гаргаж авч ирсэн. Гэхдээ энэ болохоор language model гэдэг юу гэсэн чинь танаа task. Тэр task-ыг ашиглаж тэр векторыг гаргаж авсан. Тэгээд яг юу ч үгээр word to vector дээр очиж одоо тийм гаргасан ганцхан вектор шүү дээ. Тэр утгыг илэрхийлсэн ганцхан вектор. Тэрийг бүх юмд ашиглана. Тэгтэл R гэсэн чинь хоёр утгатай байж байгаа шүү дээ. Нэг нь хүний гар гэдэг нь нөгөө нь одоо зэвсэг тийм arms-ийн өөр утга. Тэгэхээр юу ч нэг үг чинь ямар үг бүрт орж байгаа тийм. Тэгээс хамаарат өөр боломжтой юм чинь өөр бол тэрний тохиолдолд өөр одоо вектор харилцуулах илүү бишгтэй гэдэг тэр санаагаас хэлсэн гэж байна. Тэгээд одоо юудэд үгийн сандаа вектор харилцуулах биш үгдэлт байгаа үг болгондоо вектор харилцуулах. Тэгэхээр ингээд бид нэг 10,000 үгийн сан. Гэтэ үгдэл маань 1 сая үгтэй том ном байсан тийм. Зүгээр embedding бол бид 10,000 вектортэй байна тийм. Одоо энэгээр явах бид 1 сая шиг өөр вектортэй байна. Тэгээд нэрнийдээ language model гэж орсон чинь language model-ыг ашиглана. Тэгээд танаа санаж байгаа 3 пэйж дээр үзсэн байна тийм. Language model гэдэг маань өөрөөр хэлбэл embedding нь одоо танаа зөв жирийн embedding гэж явж байгаа. Бүр болон харагдуулсан үгийн санд харагдуулсан зүгээр embedding манай одоо үзсэн. Тэгээд бид нэр яадаг вэ? Тэргээ LSTM ч юм уу, recurrent neural network руу оруулаад тэр маань ингээд адил чиглэлтэй дараагийн чиглэл мэдээлэл амжилттай байдаг. Тэгээд танаас олон давхар байж байгаа гэдэг үзсэн байна тийм. Тэгээд тэр хоёр давхар яриад байна. Академик давхар гэдэг нь байгаа. Тэгээд мэдээлэл ингээд явуулсан. Тэгээд forward language modeling урагшаа явж байна. Урт үгдээ дараагийн үгдээ таарах явуулсан. Өмнө үгдээс. Энэний эсрэг нь backward буюу арт үгдээс өмнө үгдээ таасан. Гэвч өгүүлбэрийг араас нь уншаад явуулсан. Тэгээд энэ үг нь ямар үг гэсэн гэж болохгүй. Энэ үг нь ямар үг гэсэн гэж болохгүй. Таараад байна. Backward байна. Тэгээд энэ хоёр моделийг тус нь трейн хийгээд одоо байгаад байгаа language modeling-ыг трейн хийгээд
тус нь трейнинг гэж байна. Тэгэхээр хоёр давхартай тийм. Эхний forward LSTMS чинь хоёр юу гарч ирж шүү дээ. Hidden layer, hidden state тийм. Одоо бидээс одоо ийм нэг ашиглаж байгаа байхгүй юу? LSTM hidden state embedding маягаар тэгээд хоёр чиглэл чинь тэр хоёр language model-ийг хооронд concatenate буюу тэр хоёрыг хооронд залгах гэсэн. Тэгэхээр 100 хэмжээстэй 100 хэмжээстэй гэсэн бол залгаад 200 хэмжээстэй болоод тэгээд дээр нь хоёр давхар байгаа. Тэгээ бас хоёр давхараас өмнөд чи өөрийнх нь embedding байгаа шүү дээ. Уг бол үгийн сандад үтсэнтэй 10,000 веб гэж юм байна. Тэгээд дээрээс нэг юм шүү дээ. Тэгээд нэг хараад очив. Тэгээд энэ уртлагын процесс нь болохоор unsupervised буюу чам зөвхөн ямар нэгэн текст өгүүлэх болоод ямар нэгэн хариу тийм юм гэдэг. Тэгээд бид энийг одоо суусахаа дараа тэр embedding ашиглаад ямар нэгэн task хийх хэрэгтэй байна. Тэгээд чи ямар нэгэн өгүүлбэрийг уншаад энэ өгүүлбэр unit-аар яаж байгаа ч юм уу энийг үсгэж юм тийм ямар нэгэн task байгаа гэсэн. Хариутай task. Тэрэн дээр бид нар одоо сургасан цагаа fine tuning энэ чинь pre-train model тийм unsupervised. Тэгээд энийг аваад дараа ямар нэгэн тодорхой task дээр fine tune буюу одоо ашиглах гэсэн. Тэгээд ашиглахдаа энэ гурван төрлийн вектораа бодит тоолж нэмэх гэсэн. Тэгэхээр ямар бодит тоолоор үржүүлэх вэ гэдэг маань бид нэр тэрийг суралцдаг таскаас суралцсан. Одоо элестет юугаа unsupervised тренинг дуусны дараа бүх загвар энэ гурвын нэмээд гарсан векторын таск ашиглаад тэр таскнасаа энэ гурван ямар жинтэйгээр суралцсан. Ямар нэг corpus байгаад this unsupervised training гэдэг bi-directional listening. Одоо bi-directional listening гэдэг байна. Юу нэг яагаад хоёр тийш байгаа юм. Яагаад хоёр тийш явах хэрэгтэй вэ гэхээр одоо жишээлбэл stick гэдэг үгийг юм тийм. Stick гэдэг үгний вектор embedding-ийг утгыг бид векторээр илэрхийлэх гэдэг байна. Тэгээд тэрний бид нэгэн тооны үгнүүдийг ашиглах байгаа тийм. Тэгэхээр энэ өмнөх арт хүүгнүүд хамааралтай хүүгнүүдийг бид ашигламаар байгаа. Тэгвэл энэ stick гэдэг үгний гаргаж авч байгаа бидний вектор маань энэ forward model дээр болохоор ганцхан өмнөх үгнүүд нөлөөлж байгаа. Тэр наад байгаа ямар байх хамаагүй ямар ч үгээр өөрчилсөн энэ вектор өөрчлөгдөхгүй тийм. Энэ болохоор хоёр талынхан өмнөд явдлыг бид нэр оруулмаар болохоор тэгээд нөгөө эсрэг төлөвлөсөн юм шиг юу аваад нэмж чад. Энэ үед болохоор энэ дараагийн үеийнх нь болохоор ишиг орох боломжтой. Энэ багтаavad bi-directional хоёр тийш явсан энэ систем гэж байгаа гэсэн. Тэгээд бид нэр үг болоод бид нэр embedding аваад үзсэн ба тэрийг дараагийн тааштай юу гэж хэлээ. RNA гэх юм уу зүгээр feedback network гэх юм уу тэр өөрийнхөө нэмэлт network-ийг нэмээд тэр өөрийнхөө тэр task training гэсэн. Тэгээд гол санаа үгийг илэрхийлэхдээ нэгэн төрлийн утгыг ингэж оруулж байна. Тэгээд ихний боловсролын маш олон одоо task-ууд байдаг тийм question answering ч юм уу coordinates name entity энэ task-ууд дээр ерөөдөө нэлээд нэг болчихсон байна. Comments. With in the sky and
asteroid with downstream objective function in language model objective function. Дараагийн үйл хаах магадлал шүү дээ. Дараагийн хаах магадлалын логикийн нэг шүү дээ. Бидний хэсэгдэх negative log likelihood гэдэг хамгийн хэмжээтэй үзэн тэр болсон. Тэгэхээр unsupervised тэгж supervised болчих жоо. Тэгээд дараагийн үеийг negative болж байна. Тэгээд трансформер болоо. Transformer networks. Тэгээд tension is all you need. You can paper it out as you say. Тэгээд анхаарч ирэх machine translation хэрэгтэй юм байна гэж байна. That's all. Тэгээд бид business хаач attention буюу нөгөө одоо анхаарал түүчижтэй үзсэн баг тийм араны дээр яаж attention өгөх тэр attention mechanism ашигласан модель гэж бодож байна. Тэгээд энэ модель маань гарснаас хойш одоо баг их боловсролтой хасуудыг ингээд хамгийн өндөр үзүүлэлттэй явж байгаа загвар байна. Тэр маань зөвхөн гинт гараад ирсэн юм биш. Тэр өмнөөс graph neural networks гэдэг байсан. Тэгтээ дивидед шүү дээ. Graph neural network дээр attention ингээд ойлгож байна. Тэр graph neural network-ийн зүгээр эсвэл memory network дээр бас нэг шүү дээ. Бас neural GPU гэсэн юм. Өөрөөр хэлбэл шүү дээ. Яг одоо ингээд ерөнхий загварын найлтай. Одоо энийг нэг хүч үзье. Энэ гэдэг. Ээс үгүй загвартай очиж. Тэр үгийн шилдээр attention гэдэг үгсэн. Гэхдээ дахиад сэргээгээр авчи. Attention mechanism юу вэ? Юу түрүүнд гурван юм байна те. Query. Юу нөгөө хаах гэдэг юу хаана юу дээр attention байна. Тэгээд ясны хэсэг вектор. Умаад одоо p-dimensional vector болж байна. Тэгээд тэрнээс гадаа бид key vector шиг тийм түлхүүр vector тийм маань хит чийж байгаа. Энэ чинь гурван дараалтай гурван vector. Тэгээд тэрнээсээ харуулсан value гэж утгын vector байна. Тэгээд key-ийн зорилго нь болохоор ерөнхийдөө одоо юмыг олоход гэсэн шүү дээ. Энэ vector-ээс ямар нэгэн хэрэгтэй мэдээлэл олоход key-г ашиглаад тэгээд олсон ханаа тэр яг ашигласан мэдээлэл нь value дотор орсон. Энэ гурван pair гэдэг болж байна. Аднаас орж байна. Одоо энэ гурвыг ашиглаад тооцоо. Хамгийн түрүү activation тооцоо. Тэр маань сая query vector key vector-аараа үржүүлээд either product аваад харсан тооцоо. Энэ чинь задлаад бичих бол зүгээр query-ийн элементүүдийг key vector элементүүдээр үржүүлээд нэгтгэсэн гэсэн үг тийм энэ product чинь. Энэ маань яг энэ хоёр vector хэрэг ойролцоо чиглэлтэй ойролцоо байх юм бол өндөр хоорондоо үүч автомат шиг юм шиг эсрэг тийш харсан байх юм бол юу авч яг жишээ ийм US гэж бодлоо key vector хоёр юм шиг key vector тэгээд query vector маань ийм байх юм бол аль vector илүү
activation авах гэхээр энэ вектор хоёрын илүү activation авах тийм. Бусад векторууд бол бага activation. Тэгэхээр олон вектороос ингээд сонгоод авах боломж гэж хэрэгтэй. За тэгээд энд юугаар хуваалцаад байгаа ч D-ийн язгуураа D гэдэг маань нөгөө векторын маань хэмжээс шүү дээ. За энэ яг хуваалцаад байгаа юм гэхээр ерөөдөө neural network маань бид хийхдээ аль болох одоо энэ бүх одоо том scalar элементүүд маань ойролцоогоор одоо нэг гэсэн одоо нэг хэмжээс хасмигс нэг авах юм тийм утга байхаар тэгж одоо normalize хийсэн байна. Тэгэхээр эдгээр зарим тохиолдолд гаан боловч ерөнхийдөө ч утгыг харах юм бол нэг хасмигс нэг хооронд ойролцоогоор variance буюу одоо стандарт deviation нэг хэвцэг болж байна. Бид ч нэг activation-аас тийм байх байна. Энэ тоо тэгээд нөгөө ингээд хоёр тоо нэг гэсэн үедээ хэмжээтэй гэх юм. Тэгээд нормтой хоёр тоо нэмээд үржүүлээд бид олон тоо нэмэхээр дурдчаа тэрний хэмжээс нь ийм бол өсчихдөг. Тэгээд бид энэ өссөн хэмжээстэй байж буцааж хуваагаад энэ тоо ойролцоогоор хасмигээс нэг хооронд байхаар болж байна. Тэгэхээр яа чухал вэ гэхээр дараагийн асуулт нь бид энийг одоо магадлал руу бид өмнө үзчихсэн шүү дээ. Classification гэдэг бид linear model ашигласан чинь бид зөв бодтойгоо гэсэн. Тэрийг магадлал руу хөрвүүлэхдээ бид soft mass function гэсэн тийм. Тэрийг одоо дахиад ашиглаж чинь зүгээр лигийн зэрэг төвшүүлээд дараа нь нийлбэр нөгөө гэж юм бол тэр 90 тоо тэгээд бас нийлбэр нэг байхаар гэрийн гарчиг 3 тоо 90 тоо тэгээд нэг юм бол нэг гэсэн. Тэгэхээр магадлал буюу attention гэсэн. Тэгээд одоо нөгөө юу ч нэг чухал болж байна тийм. Яагаад энэ бид нэг том тоо байх ёсгүй тийм. Тэгвэл чи би энэ 1000 байсан бол 1000 бизнес бол хэвээр гэж хуваахгүйсэн бол энэ том их том тоо чинь 200 ч 300 ч гэсэн тоо гараад байна. Тэгээд ийм 300 зэрэг бишүүлээ. Энэ нэг тооцсон бол нөө магадлал маань ямар тоо очиж үгээр нэг ганц хоёрын аюул том тоо нэг гэсэн бусдын дайрч гэсэн. Тэгэхээр анхнаасаа бид юу ч сураа байхдаа биеэс ганцхан энэ дээр 100 анхаарал төвлөрөө бусдыг харахгүй гэх юм бол үгүй чи энэ 0 гэсэн магадлал чинь энийг харахгүй шүү. Тэр энийг харахгүй ингээд анхнаасаа явчих юм бол хизээч би буцаж харахгүй гэх усаа явахгүй. Тэр анхнаасаа бид яг бол бүгд найдсан магадлал болоод жигт тийм 30 магадлал. Тэр энэ хуах нь чухал. Танд информатик даас нэг магтаж болохгүй. Энийг бол информатик наавах тийм орчтой бол matters authentication гэдэг ашиглаж. Тэгээд хамгийн сүүлд сая гарсан магадлалуудаараа харгалзах value vector-ыг үзүүлээд нэмчих гэдэг байна. Тэгэхээр хэрвээ ингэ суралцсны дараа бид энэ дээр одоо нэг гэсэн магадлал гэх юм бол ганцхан энэ vector output болж байна гэсэн үг тийм. Бид энэ олон vector-аас дуртайгаа самбарч чадна гэсэн үг. Боломжтой. මේ зөв параметрыг олж чадсан бол бид энэ дундаас дуртай vector-аас самбар авах боломжтой байна. Դա зүйл байна. Mathematic business дээр яг арай хайваа. Тэр intuition дээр том юм юм байна. Тэгээ яагаад attention team сайн гэж асуудагаас PD зүйл байгаа. Нэг том даваад чи convolution гэсэн тийм convolution operator байна. Тэгтээ асуулт attention-ыг маш том олон юм тийм vector дээр ашиглаж болно. Жишээлбэл 1000 юм дундаас 1000 vector дундаас тэндээс нөгөө хэрэгтэй vector гаргаж авах боломжтой. Convolution бол хэмжлэн чи одоо зураг дээр юм уу
ихтэй нэг 10 ч 10 ч юм уу тийм жижигхэн байх хэрэгтэй болдог. Тэгтээ сууд attention болохоор хамаагүй том хэмжээний өгдлийг шууд боловсруулах боломжтой. Record нэрээр одоо үзсэн тийм та нар тэн дээр бас уулын олддог чинь ингээд бүх өгүүлбэртэй очиж нэг юудаа их бүх өгүүлбэрийг recurrent neural network болохоор бас хэмжээний даатаг харах боловсруулах боломжтой. Тэр олон векторуудаа бүгдийг шахаад өөрөөр хэлбэл хийжтэй. Өөрөөр ганцхан векторыг бүгдийг шахаж идэх хэрэгтэй байна. Энэ болохоор жоохон ботлнек гэж байна. Аташ бас өөрийн даваад хэрэггүй мэдээлэлтэй алгасаад явж чаддаг. Ямар хэмжээний computation шаардлагатай бас нэг яваа. Recurrent neural network болохоор энэ тэмдэгтийг боловсруулахад бол n-ийг хүчний квадрат хэмжээний тооцоо хийж байна. D гэдэг нь хэмжээс яг нэг квадратыг өгдөг чинь нөгөө D хэмжээст D гэсэн D матрикс үнэлж байгаа шүү дээ. State энэ болохоор юм хэмжээний асуул болохоор n-ийг квадрат өгч энэ маань болохоор энэ хав тэгээд боловсруулж вектор. Тэр n хэлбэр d хэлбэр гэдээс хамааран efficient байх юм гарч ирнэ. Тэгэхээр энэ дээр анхаарах зүйл маань энэ болохоор юу training time computation. Видео test time тэрийг дараа өөрийг бас чухал давуу тал үүсгэн. Тэгэхээр sec to sec модель танаар үүсгэхдээ чи translation дээр ашигласан бол тийм өгүүлбэрийг уншаад өгүүлбэрийг харж авах боломжтой. Тэгээ миний хэлдэг байдаг ботлнек маань энд байна. Энэ өгүүлбэртэй бүх мэдээллийг энэ ганцхан векторээр авчиж хийх хэрэгтэй. Тэгээд энийг буцаагаад заасан тийм. Тэгээд бас нэг зүйл болохоор одоо бидний зөв хариу байгаа шүү дээ биднээс хамгийн шүүдэг үг тийм. Зөв хариу болгоод бид антиклайнт тооцоод тэндээс чинь gradient болох гэж юм тийм. Биднээс gradient тэгээд одоо сүки гэдэг чинь тийм. Like гэдэг үгний translation тэр gradient маань явсараа бүх амжилтаар явсараа энэ like гэдэг үг дээр очиж тийм энэ хоёр адилхан үг байна гэж сонирхож хэрэгтэй байна шүү дээ. Тэр юм gradient маань маш олон transformation явах хэрэгтэй. Gradient бодох чинь матриксаар өгдөг. Тэгээд value non-linear яваад тэгээд юу бол ингээд усаад яг нэг gradient маань vanish хийгээд гаш болчихсон тийм. Чи юм уу явж explode хийгээд том болчихсон. Attention даваад болохоор энэ нэг өгүүлбэрийг нөгөө өгүүлбэрийг шууд болгож энэ хоёрын хооронд хийх ашигын тоо тогтмол энэ шийдвэр одоо юу байгаасаа энэ өгүүлбэрийн утгаас тэгээд нэмбо тэрэлж гэсэн энэ хоёрын хооронд одоо η operate το factor. Και gradient man αυτό που βάζει κάτω, explode της κάτω. Ασύκτη είναι 자, 사이버도 attention гэдэг ерөнхий юм байна. Тэгээд трансформер дээр болохоор энийг одоо self attention гэдэг хэлбэрээр ашиглаж байна. За, юу гэдэг self attention гэдэг юу болж байгаа юм? Одоо set of vectors бол vector-ийн олон бий тэр ажил. Одоогийн
оролт маягаар аваад хилийг вектор гэж үзсэн. Тэгээд гаралт маань адилхан тооны вектор гарч байна. Бас олон гэдэг маань ямар нэг дараалал байна. Ямар нэг вектор байгаад тэр векторууд маань өөрсдөө бие биенийгээ атент гэх маш олон сая бидний үзсэн атентыг олон дахин үзсэн. Вектор бол адилхан вектор бол attention. Тэгээд set олон дахины оператор гэж. Мөн олон дахин өгөөд олон дахин гаргаж ирдэг. Энэ бас таны үзэх бүх юм чинь олон дахин биш байсан. Sequence гэсэн тийм. Одоо олон дахин дээр ажил боломжтой байна. Тэгээд яаж төсөөлж болох вэ? Төсөөлөл intuition-ийг таны нэг хүн байвал тийм. 5 хүн бай. Яг үгээр 5 хүн маань хүн болоод өөрөө After that, you can take that part of the year to go somewhat in attention there. You can year, we take this material to those. Who was already was not some material to those about which there was not. Again, this was the vector Tamil set, the children left the set. Actually, again, the hinges and Tomty, they were digging over. Now, we did to really attention to its biggest role just the job. Again, the other students attention to all which exist, key, query, valuable. The key has such a can it is the sector, learning matrix and use it. You also need matrix and use it, we keep it out. Catch up the where to the again, W K matrix is it? Here the here which is of GCD is with this county is there. In the matrix one there, county gets GCD is matrix by X. Here in this card is what volume of bus again. Holding matrix is it? What is the volume of the what you want to need you must be changed. The new way the word very much against you said, passing what is the with it? All thing but the whole part is in the there with the sequel transfers to exist attention. Team of all level, the hit of each very was the two partner of the heat, yes, the Moses somebody else. Again, following you to say through its attention mechanism of the attention mechanism unique query, they get set of key set of values in all. After one, you wait the corruption. You wait the heading matrix service, two matrix. Another complicated do one. We do clean with the transaction. There, matrix service why ask much. Again, how many electric some of the system query? He was not asking how many ask you. Any question that I had hoist Naresa electric query was what I had thoughts about it, asking I had hoist up. Therefore, we can query also ask what we get set our and set for the card. Because also go to the system. The attention, if you are teaching what you should do linear transformation image problem. Here, other two attention rates get purchases there, and then you have to get the Yamama technically. Other attention map will the pushing purchase.
이거 양반이고 그래서 우리부터 아니고 우리부터 양반이가 오르고 양반이 이제 attend education 무슨 거죠? 그런데 this is the first book I read. I had it. They have translation did as well. उसको translation किया जाता है. फिर 우버서 벌써 누구한테 오고때 या जैसे ठीक है. ये बहुत अच्छी translation देखिए. ये ना ये वो स्पान. 그거 그거 좀 이 노트에 비스기 노트라고 쓰시죠. 나의 이들에서 이 아파트가 거예요. 그걸 듣는 거예요. 어떻게 되시죠? 자, 하나 둘, 테스트나 이들 그냥 셀프 테스팅인데 어떤 셀프 테스트는 어떻게 해야 될까? 어떤 것도 어때요? 때만 아마도 같은 거 있니? 해야 되는데 셋 없어. 왜 그렇게 없고? 하나 때문에 그 소리 우리 있었죠. 보러 오게 되고. 이거 밑에 셀프 테스팅 예측이 있는데 이제 보고 어떻게 가라고. Must have can be bigger. 그래서 이 히트 어떤 히치스. 즉 오버 셀프 무스게 내가 그 셀프 테스트가 저 퍼스트 셀프 테스트가 생겨 어떤 왜냐면 이번에 어떤 그 파라미터 있는데 그 셀프 테스트는 야마리고 파라미터인데 좀 키워드 오로 파라미터 비슷해. 이제 W 이 이유가 마지막 파라미터. 이것도 파라미터가 가죠. 같이 야마는 파라미터를 쓰고 이제 국가가 와서 그 액티베이션 그다음 액티베이션 이 액티베이션에 이 파라미터를 넣어서 그래서 상호작용인데 attention으로 파라미터 갖고 셀프 테스트에서 이로 파라미터를 지금 이들이만 힘지지만 파운드의 우측 지지기인데 이 파라미터의 버튼 그리고 우측 파운드의 우측 지지기 있습니다. 이게 must have 액션을 기대 협치는 지직 뒤에 파운딩과 한 유니터인데 사선에다가 배치했습니다. 이 파라미터에 더해졌죠. 네, 셀프 테스트가 그룹이 아웃다 네, 그룹이고 야도 그렇죠. 이 워드는 D 구치 상대 구치인데 그렇죠. D가 어떻게 보면 N 있을 때 이게 비들 A 시프트인 거라 이 하면 파라미터 쉐어에서 포스터스토로믹스 파라미터죠. 그룹 D가 어떻게 보면 여기 A 시프트가 있죠. 로스타 그룹이고 이렇게 파라미터인 거죠. Я думаю, их основе тогда шанс на бегер, сориентировано. Maybe никто это сервис не не тогда отдельно. А то вроде это было будет тест. Мы на хатах тоже 이거 허리 하고서 로우를 비디오지. 야마는 언어스에 대해서 이 로우도 용대 포커스 기자부터 로우 프레젠테이션 우리 예를 들면 이게 이제나 그거 페스트가 야마는 캠핑들이 수량이 로우가 이렇게 하여져서 그런 것이죠.
Last day, is a very extension. What is the action plan? 어제는 우리 마스터잖아. 옛날에 좀 웨이트로 가는 시대. бидний яг л тэр конкретний буюу хоол зарч чинь. Ачиж 웨이트로 харагдуулаад хоол зархаад тэгээд аавч. Тэгэхээр бид галдууч надад жижиг тиймжтэй 웨이트로 гарч ирж шүү. Тэгээд бидний тэрийг ийм шиг удаа зарсан бол галтын маань үдээс буцаад би явуулж байгаа. Тэгээд саяхан нос тренинг ийм хоёр маань адилхан юм ийм багталтай юм тийм. Тэгэхээр нос бодоод үзэх юм бол энэ хоёр адилхан юм хийсэн нь илүү ашиг юм. Нос prediction илүү prediction юу өөр юм илүү prediction юу бодох юм бол яаж бодсон өөр юм хийсэн илүү тийм. Адилхан мэдээлэл гараад явж ашиггүй шүү. Ийм мэдээлэл хоёр байгаад явж шүү. Тэгэхээр заавал өөр юм хийж таа. Одоо яг миний яагаад болохоор end модель гэдэг болоход тэний нэг хэсэг гэдэг нь юмнуудыг холбоод явуулдаг. Гэхдээ энэ маань ерөөсөө нэг л нэр байдаг. End гэдэг. Тэгээд нэг л output байна. Нэг л loss-тэй тэр loss-ийг credit-ийг бодоод бүгд юм маань адилхан loss. Окей. Тэгээд адилхан адилхан. Тэгээд өөр хийж байна. Алтын маань яг энэ хэсгээр очиж хэдэн вектор болгож авах төдий шинэний вектор гартаа гарч ирсэн. 3 вектор орсон бол 3 вектор. Одоохондоо тийм. Бүгдээрээ санаа 10 вектор өгөх юм бол 10 вектор авах. Gün sosyal tesislerin her için yakata bence çünkü yakata belki bu konuda Yorumlarda ilman helman rolling gibi bir yani necip action yemeği losman ini yang ini jelas ini action yemeği losman boş ini gibi tipos rolling işler. Biraz sultanın başında sosyal da ilk toplumda bir bağlantı çıkıyor bence. Üstelik sultanın bağlı. Biraz Because intuition is supposed to be there, you chat pushed it. So now we go to the live talks. Attitude, how to buy. Yeah, you guys, in your take your visiting. It's you. We are joining the take the rules. Видите, че да ви останах сетка директно. Те там сте и просто статаште, цикл сте това. Цикл да това отдалеч го Soğaçın yuvarlaya satırken darazlık çıkarttı. Bugün de darazlık bir tutum çamurları bir de o karşısında bir mutlu bir burası. Tamam. Orada cat chase mouse için mouse chase cat gibi bir burası olur. Hatta funksiyon var. Aslında bakalım yine bu bir çok web'de görüntüsü yine bu durmaya geçmeyin. Bence bu soru çıkıyor. Teori bir de konuşuyorlar bir şey işte. Bütün o diğer guru bence bu soru. Diğerce her bir bu için nikyo şu chasing mouse portal şu için fashion bu taktik fashion. İni яаж бид нэр модельдөө загвартай бичигдэхгүй. Одоо бол загвар маань тэнд харахгүй лайн байна шүү. Хариулт нь position гэдэг. Таад mode гэдэг гэж үзсэн тийм. Эндээс бүгд болоод инвертер аваад байгаа шүү. Тэрийг embedding гэдэг. Тэгэхээр cat гэдэг үг маань өөр юм. Vector mouse гэдэг үг маань өөр юм. Бүгд одоо
ихний байшаад position гэдэг чинь байшаад бас бидний вебээр харагдаж байна. Ана чи үгийн сан бүгдөө зав үгийн сандаа ийм нэмээд өгч байна. Тусгай special words. Энэ position тэр 510 бид 510 урттай үг байлаа. Энэ бол бид 510 гэдэг юм биш. Тэгэхээр вебээр маань юу идэх зав гэхээр ямар нэгэн тодорхой байштай гэдэг. Тэгээд тийм вектор маань яг мод вектортай нэгээс. Таатанаас ихэл random initialize хийгээд random power бүрдээд эндээс бодож тэгээд таатанаас өвдрөөсөө сурцсан гэсэн вектортэй имплик. Тэгээд бид энэ вектораа үгийнхаа вектортэй нэмээд өгч. Бүгд одоо энэ үг маань үг болон таваас сурах гэдэг. Тайлбар үгний вектор. Энэ вектор тайлбарны энэ вектор гэж ажиллах шүү дээ. Гэхдээ бид нар одоо position-ы векторыг нэмээд өгч байна. Энэ ихний position болохоор position-ыг харуулах. Тэр башны харуулах векторыг нэмээд тайлбарны вектор шинэ вектор гэсэн. Нэмж. Конкретний та бодлого бол конкретний хэдийс дээр нэмшин дээр гэж бодох бол нэмэх чинь илүү general operation. Нэмэх үрд конкретний хэд хийж чадах. Конкретний бол нэмэх хийж чадах. Тэгэхээр нэмшний юм дээр хийж байна. Одоо энэ бүл яаж конкретний хийж чадах вэ гэхээр хайрын их дээдлийн хагасыг нойлуулаад position dot-ийн хагасыг нойлуулж болох юм бол энэ нэг чинь конкретний хийж чаддаг гэж байна. Тэгэхээр загвар хүсэх юм бол параметрууд маань хүсэх юм бол тэгээд их бол чадна конкретний магийн үйлдэл хийж чаддаг. Асигэр болж байна. Энгүүт одоо хайр таруулах вектор маань энэ вектор энэ таруулж байгаа вектор маань өөр вектор шүү. Тэгээд одоо бид энэс цаашаа олон дэглэг үзэх асуудал. Яг нь бид дараалал гэдэг мэдээллийг оруулаад өгч байна. Тэгээд адилхан байна. Ийм юу даваад мэдээд жишээс юу хүсэх юм бол тэгж чадна. Тэгэхгүй л дээ. Окей нэг шаардлага болох. Зүгээр хурдан явж байна. Тэгээд яг нь вектор орон зай болох бол одоо энэ вектор орон зай. Зарим хэсэг үгийн утганд зарим хэсэг position ашиглах юм гэж байна. Тэгээд энэ rotate хийхэд rotation right шүү дээ. Rotate хийж байна. Rotate хийж байна. Тэгээд implement хийх дараа яг одоо үгүүдээ хийхдээ вектор гаргаж. Үгүүдээ дараа байшны векторыг аваад векторыг нэмчин. Энийг одоо энэ multi-head module Mesela sorguyacağız. Random word embedding sorular aşağı soracağız. Şimdi random çok hoştur. Yoksa bunun embedding'in var çok bu var hoştur. Bu kadar çok. Yani soru çalışsa da olacak. Veya orada original paper'de yazıldı. Position embedding gibi soruları koyuyor. Mutlaka fotoğraf çekiyor. Ne yapayım? Sinüs konusunda en başlıklı gidiyor. Anladığımız vektorin harçlığı position man yine negative position böyle. Hangi position iyi bir konu cevap? Hangi position iyi var? Çünkü
Hosanna, the position was the hall of the rule in a forum to any as well, they have church. Hoy went my rules on every first forum to a one as a chapter. The studio was not the Yasana of Basa. Hotly on the best view of the Yasan Basa. It was a handcraft in how we said more beautiful. I just had a jacket. If the work soft on the shoulder, so target. Nick, Arabic pushed it, and I was after moved to nothing with so charged there, also waited in the you go to 이게 닉 미션 도스치다. 어이스는 난사시다. people someday 저거나 이게 people 네트워크 거기다가 내려가요. 또 인대로 믿으시고 인대 구해서 되거든요. 어떤 거에서 기준이 비교를 벌써 오늘 다른 스웨트와 이게 따로되는 게 그거를 만들어서 이제 이게 잘못된 나오는 이야기인데 레이더 버튼 레이더 이게 액티베이션 버튼죠. 거의 따로되는 것보다 남이 베이스는 여가 남이 인지여가 그래요. 이제 우리치 모델 어떻게 이메일 도와서 되게 니니가 도스를 먹어서 그래서 헬프 세트 프로젝트 지도 어떻게 보면서 이제 미래도 그 토마토 좀 되게 우리가 나오고 힙스는 내도 인지신 인터넷 그래서 인지 이제 톰베지 내가 있고 나나 배우들 이게 좀 뭔가 무슨 거야 저도 mana itu betul Tom dite, itu Tom dia sudah sudah. Tom dia macam terus ada orang itu ini kasih gue tu, memang just itu. Ini just mana buat di kata di ujung dulu, agak dulu di kata. Ini agak dulu di kata. Ada banyak macam Spanish ni, ini banyak macam. Mas resource की मदद से तुम ये सिस्टम सेल्फ एटेंशन अथॉरिटी के पार्टी के जो होस्ट जो होता ये उसे संभाल कितने से मिडिल जरूरत है इन अथॉरिटी जो अच्छी वो तो करते हैं फिर जो से मिडिल से बहुत सोच सकते हैं अब ये मिडिल छोटा सा देखिए बहुत सोचा जाने में बहुत पॉलिश है फिर आसमान की जगह बहुत उसे 이제 조금 있을 때 이렇게 이것도 이게 트랜스포머 알고리즘 이제 마티에 대해서 얘기하고 있어요. 어떤 아까한테 되게 필요로 생각하고 있어요. 얘네가 잡아도 거의 삼나일 때 마티에 대해서 이제 알아서 필요로 거 the higher you got trick with in the sorting skip connection which no itu baru even the inquiry is what in the vector was vector also we didn't book attention to what is the heading vector then the vector the process also vector to be checks Jadi skip connection. In module with access connection. The voice terima normalization boyo. Artificial vector automatic as also the noise niyo, snakes niyo. Kata watch. Like this. This transformation transformer layer itu. Nik layer man utlah sub layer dah. Itu sub layer man skip connection dah normalization dah. Implementation
이제 노래하실 때 코리가 우리 코리 버튼 하실 때 영어 밑에서 안 말아가지고 밑에 말아가지고 코리가 있잖아. 우리가 지금 무슨 무엇이 키 이렇게 할수 주제 안경 한번 더 할수 있겠지. 우리도 안 써도 돼. 그거 어이구 되지. 그 포켓몬 누가요? 이게 뭐 내가 뭐 밑에 어머니 밑에 거 그래서 유 먼저가 먼저 말하시는 건데 this is the yeah you was and in art organization area I think it's a good class implementing to do 입체 너무 다시 거기 너무 다시 지금 추워져. 그래서 가운데 되는 내가 봤었는데 나는 미니세에 기승 이거지 class 거든. I take attention self attention classes. multi attention classes. 이게 feed forward classes. 이게 transformer lyrics classes. 이게 돼요. 이게 한국식 transformer 이거 이 자우리 classes. maybe no, very important that I passage to what skip connection. Yeah, between the skipping here now what gradienting with the opposite gradient vanishing the other. There are often two themes that I should convolution direction and skip connection are found. There could be in neural network that I should technique to usually the only FDX module function only operated X equal X with the equal that is the other one also. Only X or man, then it was by that's what E is. The losses are only losses. 잘 듣고 또 이것을 내기로 썼는데 losses with the Y라서 어떤 말이죠? 영어는 이제 데이트 이게 with the 두개 내기로 썼을 그리 디스크션 서대에서 또 올서지 그리니티고 이제 글로서스 이렇게 그리니티 보다도 이제 그리니티 그 올서 되시죠 올서 도서 되는데 이 그리니티 보다도 되고 그 그리니티 인 타워 우측 이게 이게 보자죠 그리 동숫자가 요만 이거 지금 저기 나가 봐서 그리니티 박 좀 보죠 Pas 이제 홀로 이렇게 나눠지는 때가 뭐될 거는 바꾸어. 그게 많지 바꾸어. 맞을 때. 그래서 뭐 이게 또 어떠죠? 이게 skip connection이지만 그래서 이 좀 배게 이때 우리는 X의 그거 그 보자 가스콘데 이미 쉬우. 이 그거 가스만 Fx 되는데 X 이게 인데 소동적 나빠져요. 이게
боломжтой маань одоо дээрээс их боломжтой хийгээрэй. Тэгээд энэ дотор эндээс боломжтой орсон нэгдээ нийгмийн AC боломж тийм. Нэг гэдэг нь байна гэж байгаас. Тэгээд дээрээс их боломж маань 어쩐지 어렵지만 திருச்சிகளை சுத்தமாக சொல்லுங்க நீங்க தோறு வச்சுட்டு நீங்க düşündüğünüz şoldaki arsa doğrusu için nimetken bir doktor yoksa o da zaman yapmayı beter problem vardı işte bir nimet getiriyorlar. Bir kere sana çok o da Müslüman usta bak olsun sana çok bir skip var. Ya da bu aslında da network цагааг энийг очгоор болж байна. Заавал skip хийж байна. Гэхдээ 100 давхар network хийчээ. Тэгээд дээрээс лосс болсон боломжтой 100 удаа ингэж ийм функцээ боломжтой матрицаар үржүүлээд явах нь бол манай тоо хамгийн доош боломж чинь одоо устдаа байхгүй. Тэгээд чухал 내려가는데 진짜 normalizing area saya ini sempat residual atas skip residual jadi skip 어떤 것인데 이거 가서 두 번째 어떤 것인데 그래서 굉장히 크게 normalize 그래서 이게 normalize 많이 있지 그래서 네트워크에 저 있어요 so you normalizing one 그치가 내도 풀 때 파라미터도 있고 라운드가 풀졌을 때 ямар 라운드 돌아가네 근데 지나도 그 힘주스냐 그러네 힘주냐 그러네 그 бүгд도 그 타스 아무리 두어야 돼 이게 뭐고 나는 처음 군대 때 이번에 이니셜라이즈 했지 무슨지 이게 나는 이부 때 나는 이제 이니셜라이즈 근데 normalizing гэдэг маань variation-ыг хэмжээс нойрцоо хасгыг байхаар normalize хийсэн. Тэгэхээр тэр чинь ингээд хий давхар пасс хий давхар боддог яа. Тийм яа. За бодож ерөнхийдөө хэмжээс жоохон өсчлөө гэж хэлсэн. Нэг хоёр дээр. Тэгээд яг тэрнээс юунаас авахгүй гэхэд бид тэр анхны random тооныг яаж сонгосон шүү. Тэгээд random тооныг яаж сонгосоосаа 이걸 우스마도 제. 이게 이게 뭐 이제 다른 다포르트 네트워크야 뭐 이제 국 다포르트 액션 요원 아가 이니셜라이즈 했을 때 이게 다포르트만 이 어스티만 김치 이거 할 때 있어야 돼. 이게 다른 다른 요가 김치도 치고 아또 이거 액티베이션 김치 보도 치고 아무나 없지. 그다음 아르멘 자체에 아르멘 스타워딩 소프트박스 funkci를 어려서고 좀 나아질 수 있어요. 그 안에서 돌아갈 것도 이 모든 돌아가게 이게 참 네트워크 소처 안에서 아이도 네트워크 지요. 그 지릿 아프죠. 그 normalize 이거 이거 시계를 봐서 어떤 시대가 바뀌었지 오늘 시청을 내려서 이렇게 보듯이 이때 다음 방송들 오늘 시대가 힘제 좀 뭐라 돼 있는 애들이나 보지고 조금 보지데 이때들이 탈퇴하는 거 있지고 함께 내려서 있어 어떤 시대가 더 이렇게 보기 봐 아무도 되지 이 조금 더 어떤 시대 단다 파라미터 호스트에서 뭐 파라미터 지금 뭐 호스트 있어 소프트 더 하고 이 너무 더 소라고
zoom хийхгүй тэр дагуу болж байгаа сураад байна гэх тийм. Тэгэхээр санаа normalization санаа болохоор энэ neuron activation буюу neuron хэмжээсүүдийг айлуулах тийм. Асуунээс ч юм ямар нэг тодорхой хэмжээнд барьяа гэсэн. Тэгээд орчин нойд тэгээд юу маань variance нэг байлаа. Сэн develop тэгээд яаж оптик хийж болох вэ? Жишээлбэл ямар нэг фото хасаад тэгээд фотогоор боцсон тийм. Тэгээд бидний хэрэглэх трансформер орчин хэрэглэдэг layer norm гэсэн хөлбөр маань яаж энэ хоёр constant болж байгаа вэ гэхээр зүгээр одоо хавмаа 100 евротой байгаад тэр 100 еврогийн донцыг болж байна. 100 евро донцыг бодоод бүгдээс хасаад дараа нь 100 еврогийн variance-ийг бодоод бүгднийг болж стандарт биш. Яг бол. Тэгээд бол бидний implement хийхгүй орч дээр ч угаасаа layer norm шиг хавмаа оождоо энийг ашиглаж. Софтвер back profit тэр хоосон тоо юу гэдэг constant take болж байна. Хөөсөж гэж боддог байна. Яг тэр бач нормч дээр бол constant тоо. Maybe change. You know, in the layer normalization, is the mean considered as a constant or is it considered as a parameter and get included in the gradient computation? So but it's per example, so you can just compute from the class. Yeah, so parameter about that you can constant of understand. Can you do talk commission? Patch down the sensitivities, right? In patch down. That's on the fight of Java. Тэр network-ийн тренинг болохгүй шүү, суудахгүй шүү. Энэ болоос энэ тооны хаах хэрэгтэй. Нейроноо хэмжиж байна. Оо, манай хамгийн дээд давхрын нейроноо хэмжиж байна. Найдас нэг орбит чадж байна. Оо, арах болцсон юм шиг. Анхаасаа. Үүнээ network юус суулцсан. Нэг одоо дебаг activation. За, ямсаар machine translation дээр энэ болохоор бид нэг трансформер болчихлоо гэж байна. Одоо энэ трансформер яаж machine translation хийвэ? Тэдгээр Google translation яаж хийдэг юм бэ? Тийм. Адны юм байна. Хоёр трансформер ашиглан нэг болохоор encoder-ийн хад үүрэг зорилго маань болохоор одоо орчуулж байгаа үүргийг аваад тэрийг боловсруулж ямар нэг боловсруулдаг юм чи тийм трансформер сая хоёр болтуудыг гэсэн. Тэгээд хоёр дахь трансформер маань decoder буюу одоо орчуулж гарах үүргийг бодож байгаа. Энэ маань ямар үүргийг generate хийх вэ? Энэ бол software stack тийм. Тэгээд encoder бол let's say is 15 transformer хийх гэдэг. Decoder жоохон хийдэг өөрчлөлт байгаа. Micro attention-га жоохон өөрчлөлт. Одоо түрүүний part дээр бүгд яаж явах гэсэн шүү дээ. Тийм биш үү? Зарим хүн яаж явах вэ? Маш дахиад нэг хоёр attention юм жаа. Энэ attention болохоор одоо нөгөө одоо бол орчуулдаг нэг үгийг бодож байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо бол бодоод гаргасан үгэндээ тэр attention хийдэг. Хоёр attention болохоор нөгөө их үг орчуулж байгаа үгийнхаа
өгнөдөр attain. Тэр маань encoder-ийнхаа state руу attention ойртох. Тэгээд би энийг олдоод ганцхан байгаа шүү дээ. Чиний гэж яваад дахиж ингэж яваад идэв тахаа. Ийж орч тоож. Тэгээд бодоод амгүйс өгөөдөө яг шуурмаар тэгээд софтмакс гэдэг энийг LSTM гэдэг хийдэж шүү дээ. Үгийнхаа магадлалыг Google дээр магадлал болж байгаа тийм. Яг гэдэг магадлалаас сайн тэгээд орчуулах үгийг бодоод байна. Ойлгомжтой тийм. Google Translate-ийг хийж байна. Цаашдаа тэгээд хийвээ. Энэ юунадаг хэдийн өөрчлөлтүүд хийсэн маш их байсан. Энийг жуулдаг тийм. Тэгээд декодер менежер тэгээд орчуулсан үгүүдийг гаргах хэрэгтэй юм тийм. Тэгэхээр трейнинг хийж бид чинь зөв орчуулсан аа тийм. Зөв орчуулсан үгүүд байгаа. Тэр чинь нэг хариу болж лостер болж байна шүү. Тэр бид нар яадаг вэ гэвэл зөв үгүүдээ оролт болоод шууд өгч юм. Тэгээд зөв үгүүдээ өгөөд ихтэй бид нар бас зөв үгүүдээ таамаа биш. Юу гэж байна? Сайн зөв харилцаа өгч байгаа бол яаж тэнийг таах юм шүү дээ. Тэгээд яг үгүүдээ үгүүдээ зөвхөн өөрөөсөө өмнө орсон үгүүд attain хийж болох хязгаарч байна. Тэгэхээр чи өөрийнхөө дараах үг рүү харж болохгүй. Дараах үг чи ямар үг гэдэг чи харж ямар боломжгүй. Тэгэхээр чи үг болгоны чинь зөвлөс чинь болохоор одоо language model гэдэг нь үжиж шүү дээ. Үг тэгээд галт нь болохоор нэгээр зөрчсөн байна шүү дээ. Дандаа ингэ үг болгон өөрийнхөө дараах үгийг хагаад output хийх ёстой байсан шүү дээ. Яг тэгдэж ажиллаа. Тэгэхээр үг аваад тэгээд тэрийг нэгээр зөрүүлсэн output гаргахад байна. Үг болгон өөрийнхөө дараахын үгийг бодож гаргахад байна. Тэгээд хүмүүсээ сүүлийн үгийг нэг үг танаа авцсан. Тэгээд зөвхөн яаж танаа өөрөөсөө өгөхөд яаж болох. Бидний уцаг авсан шүү. Тэгээд эцэстүүс чи дараагийнхаа үгийг таах. Тэгээд тэнийг аваад нөгөө attention map гэж болж байна шүү дээ. Айдах үг маань жийдэг үг рүү хэр хэмжээгээр attention хийж болох гэдэг нь хүчээр 0 болж байна. Тэгээд ямар гэж өгөхөөр хэрвээ жий чинь чамаас хойш орсон. Хойш орсон тэр рүү чи 0 дандаа 0 гэсэн үг байна. Тэгэхгүй бол ерөөсөө дараагийн үгийг таах чинь дараагийн үгийг хамт болсон бол дараагийн үгийг даа тэрийг копи хийж болдог. Attention map чинь ийм үгээр баасдаг гэсэн. Жишээлбэл урд үг болохоор нэг үгийг харж байгаа, хоёр үгийг харж байгаа, өөрийг харж байгаа, дараагийн үгийг харж байгаа. Яг дараагийн үг чинь чи таахад байгаа үг чинь байна. Бүгүний зэрэг болж. Тренинг үед тань хариу болохоор application Google communication зэрэг хийж байна. Бүгд зэрэг болоод байна. Яг хэрэглээд одоо нэг шинэ үг translate хийх дараа мэдгүй шүү дээ. Бүгд. Тэгэхээр хамгийн их тэмдэгтэй чинь хамгийн их тэмдэг маань оролт байх гэдэг бид яг concept байдаг ч юм аа. Ямар бодсоо хамгийн их үгийг гаргаж байна. Тэгээд тэр бодлогыг буцаагаад хоёр дахь step рүү ахмадаа оролтоор өгөөд боцоо урд. Тэгээд яваа тийм. Тэгвэл дараагийн 3 дахь үг маань
Өмнөх хүмүүдээ атентийг хад болно шүү дээ. Өмнө ямар үг генерейт хийсэн байгаа юм гараад тэгээд дараа нь болно. Тэгээд sequentially энийг бодож байгаа. Зургаар үзэх юм бол зүгээр encode нэг үгээр бүдэг болсоолтой. Дөрөвч үгээр болсоолж байгаа бол аль үгээр атент хийж байна. Хамаагүй. Уус надад бид их хүмүүдэг чигээр орж ирж байна. Тэгээд декодер өөрөө атент хийхдээ зөвхөн өмнө үгээр. Энэ бол ишүүд атент хойшоо байна. Mask attention. Тэгээд гол үгээр attention манайхаар decoder маань encoder гэдэг нь гэсэн шүү дээ. Орчуулж байгаа үгүүд маань орчуулах байгаа үгүүдээр үгүүдийг хаа. Энэ бол attention энэ бүх encoder гэдэг бүх үг хааж байгаа. Only as well. There is this animation. That's and use the target. You see, if you go to the edge of the position building a new Nicole Bonus encoder, transform the transform there, wait to the encoder Ashika. It is a key value for the encoder Matisha key query for keyword after that also. How we use it, I do also. Then that's all the yes, we generate. The sign and it generate system, they go for input of the input, they got a day to do. They do what I do, but I can't get a book about student. You will go to the book and I'm shooting 6 months to be taken out of it. You do the best time of teaching to help us. Okay. İşte transformer training yapılacak oldu. Usually three positions. Unit normalization, skip connection, video text. Then this level is not you want to train just also to board to teach as a come of explore. Even for your boss, you guys take a take learning rate. Teaching is a switch the kids come of the three Thomas still, how much can we do good for it? Clear judge. Still learning with the diversity. Alpha exceeded. The network is still with the Amana system. It is still a network fragile. I mean, injected. Here with that was path, my John John still. Here with the job is all the encryption, the well condition of the district. They want me to do this good, very late, see on the road, near the war map, the hazard is very late, the hazard is very powerful. The be who is going to be hazard is powerful. Only was called system through this computation and scoring which gives the teacher of the sequencing text. That's moving both of us. How paragraph also is
хэрэгжсэн трансформерчдад том GPU гэдэг болж байна. Тэр хамгийн том нь 500 GPU трейн хийсэн байх чинь. Хамгийн нэг том трансформер нэг 20-30 мянган доллар одоо cloud service гэдэг. Ихсэлээд чинь. Арабууд маань это будут процедуры, которые можно делать. Дропа хади гэдэг юм аа яг одоо ихний юм нөгөө attention бодож байгаа шүү дээ. Attention rate, attention bank. Тэр дропа. Тэр attention rate чигээр оо чи юу гарахгүй. Аа бас тэр нөгөө Reduha miralagi apa itu? Ini adalah berapa itu? Jadi ada yang bisa diukur tahu juga di soal proses. Yang ada gini, jadi ini ada mesin aftertraining ada itu. Ranking dia ada gitu. The blue scoring experience is France, Anglia, how many times to judge the way you transform? This is transform. So, do you know if this is a transformer as well? I don't know. Maybe. And yes, there is transformer. You know, so you need to transform your forces on the each field, then transform. Into the world of the conditions. There are two Buddhists. Was a possibility of that actually. I read the accident, the competition in some accident, the training course, the observe. Contribution to the RNA total and time. Then training is training we will have very well. If the taste to the job of you, taste to the and there was one function. Every young never interested in our Shikata. We get our constitution and one outside deep outside the performance of they will be the insane performance of the very interesting method to the way which do the thing do the thing. We are sort of the Toronto, I don't know what the drop out with culture. Jadi parameter tahun percaya bersai. If it was to what then this company will do this customer. Especially the outer symbol, especially to the heart of ini lebih bagus saja. Jadi sebenarnya apa? Ini yang kita kasih. Ada kasih juga. Ini lucu. Ada orang teknik yang lebih samjos. Yang samsu lebih naik. Ayah ada masalah apa? Kerana khasal. Jadi yang apa? Ini terus baru kita terus. Sudah ini khasal deh. Guru yang khas macam ya macam. Itu dia apa more difficult. Ini orang yang making itu making more difficult. Itu apa tu begini? Awesome. Ini cuma test tahu apa? Cik, ini apa orang yang shoulder. Tahu, dikor dia ada terus tahu. Heute wurde die Aufrichtung des Individuums die pure Stoff.
이제 어떻게 좋지? 그 애들이 하죠. 아이스 보면 아이스 보면 그걸 좋아해서 좋았죠. 여기 이 패턴에 같이 주고 되죠. 이게 뭐지? saya transfer set there. 이게 여기 기침 방지 우물들을 했죠. 우물에서 우물로 팀들 했죠. 그러니까 나는 language model 그 너무 오션 다른 우리 다 지금 마셔 텍스트 이게 우리 벌써 이렇게 다른 우리 다 팀이 좋고 너도 좋고 야도 포지션이 되게 근데 무엇은 이 나오시는 사이부터 이거 처음 봤고요. 그 사이부터 되게 사이치 포지션이 되게 그렇게 못하는데 이게 또 남자 후보가 무슨 후보가 되시니고 또 보시네. 야 그때 컴피티션 받아도 지금 사이부터 뭐 사이부가 되겠지. 나이스죠. 그 부분 따라오시네. 그 부분 transformer executive 좀 기능 루스 거가 나서 이게 되는 거. what sequence every of team sequence 다다를 되게 싫어요. 이게 attention 저 루스 어떻게 루스 attention 오늘 메모인데 그래서 시작했는데 내가 더 보죠. 캐싱이 좀 있잖아. 그래서 우리가 우수 피시도 보죠. 이게 포지션 베이징 거가 맞죠? 뭐지도 얘들 뭐지? 만약에 트랜스포머에 가는 문제가 바꿔 그리고 이때 그때 우리가 시퀀스 건설 쓰실 때 그 컨트롤러니 부분이 같죠. 이거 무겁 사이즈로 인치도 좀 도움이 있죠. 벌써 이제 이게 뭐 있잖아. language model 좀 vast 부분이 attention 이제 이게 또 많이 벌써 이 한국 식으로 그냥 왔다. 그래도 우리 보러오기 무겁은 것 같은데 우리 보러오가 하잖아. 그 다음에 이제 좀 아주 우리 어려워 그러. 그래서 우리 밑에 하잖아. 내가 이거 벌써 나는 다른 도로기가 벌써 아까진 좀 왔을 때 이거라고. 이게 좀 이거 아니 벌써 지리 가서 내가 시켰네. 이게 제가 뭐야 제가 트레이닝 테스트 후에도 그것도 없대. 테스트에도 빈들지는 다음으로 우리가 하라고 말했지. 그러니까 내가 그때 히드로기 벌써다. 그래서 감기 소리 들리시는 부분을 합쳤대. 자, 이렇게 비디스치가 쉽죠. 이 다른 우리 다시 또 부담과 이게 주는데 head competition 나라의 노래는 특히 아스레 컴피티션인데 이제 오른쪽에 누구 브리티시나도 있잖아요. 저들이 해치자 갖고 나도 이것이 너무 많았고 또 한참이 수리고 한 그때로 우리들이 갔습니다. 그래서 마치 얘기했어요. 그러니까 이제 컴퓨터기 누구를 먼저 와서 그때 그랬죠. 이미 그런데 이제 가시기를 줬죠. 가시기만 이유가 자신이 그거 누구든지 버스로시다 대신에 그거를 알았다. 이게 나라의 누구든지 버스로시다 이 누구든지 때 맞고 배지야. 그 힘스테이트 도시스테이트 그때 버스로 키와리스 이게 배졌지. 이게 뭐 배졌잖아 뭐 민도가 안 쓰고 있으면 뭐만 이 오무 문제가 어떤 안 쓰다고 오무 문제 다 썼으면 말이죠. 그리고 이게 키와리로가 대신에 있고 그렇죠. 그래서 이제 부담이 것으로 키와리스에 말하시대. 어르신은 근데 오무 키와리스에 좀 자사도 좀 그래서 이거 터치 저다는 저 터치 컴카트 저 터치 카트 자사도 이거 이제 이런 카트들을 attending for stores. 블럭 어디죠? 그런 의미 있죠. 다른 의미 있는데, 우리 블럭과 아웃이죠. 이때 하실 때 우리가 포럼 컴퓨테이션 인디가 이게
тэмдэглэлийг ашиглах боловч кредит болсоо энэ кредит чинь ийшээ уусаж болохгүй. Детач яадаг хайхоштой детач гэж байдаг. Тэгэхээр яг үүний компьютер кредит болоод энэ ажил хийж. Энэс цааш кредит гэдэг. Бодохгүй. Угсаа бодох юм бол бид дахиад энэ блог дахиад бодох хэрэгтэй. Компьютерийн экспресс ийм болохоор бид юу гэж анхаарч байгаа. Энэ бодох болчих. Одоогийн бодож байгаа блогтой кредит бодож байна. Энийг бид зөв тохиолдолтой бодож байна. Фикс. Яг басаа бодож байгаа. Эдгээр одоо энэ үгтэй хүмүүс төгөж 3 үгийг харж байгаа шүү дээ. Энэ 3 үгийг харж байгаа боловч нийт харж байгаа үг маань тэрнээс их шүү. Яг энэ тэмдэгт маань бидний давхар биш үү? Нэг давхар энэ тэмдэгт энэ вэрт чинь өмнөх 3 вэртээр харсан байна. Энэ вэрт өмнөх 3. Энийг бодох юм аа. Энэ хар болохны үг маань их авах. Энийг бас бодох шийдвэр. Сая passion гэдэг нэг үг. Хоёрдугаар шийдвэр болохоор positioning гэдэг үг. Яг нь түрүүс шүү дээ. Нобель гэдэг чинь эдгээр маань бүгдээ өөрийн position гэдэг гэж боддог. Тэгээд relative энэ тэрний үг чи өөрөө одоо ингэ адэшаа болохдоо өөрөө ямар өдрөө тэнцээ шийдэж шүү дээ. Гэхдээ зөвхөн тэр өмнө чамаас ямар холбоотой байдгийг болсон. Номын эхлээс тэ 4231 хүн гэдэг нь хамаагүй хэрэггүй тэ хүмүүс мэдээд өгөхгүй шүү. Надад ойлгох юм уу? Надаас 10 ахны өмнө байсан үг гэдэг тэр relative information орно. Тэгэхээр өмнөх position гэдэг мартаад бид key vector байгаа. Одоо үгүй бүгд vector шууд юм боломж болчих. Яг үг болгонд ямар position байх гэж relative query-гаас шалтгаалж болохоор key-г бодсоохоо дараа энэ дээр бид position vector нэг хийж байна. Тэр маань query-гаас ямар query-гаас байгаа вэ? Тэр шиг 3-гийн ихний query болж байгаа үг цаг relative position болохоор энэ болохоор өөр үү те. Энэ бол дараагийн хэмжээний бүхний дараагийн ийм бид тархсан бэдгүүдийг нэмж өгч. Тэгээд дараагийн үг маань query болсоо дараагийн үг маань query болсноо бид position-ыг өөрчилж өгдөг. Одоо энэ чинь өмнө үг хасны гэдэг харгалзсан байдаг юм хэрэгтэй байна. Энэ бол одоо нэр гэсэн. Тэгээд нэг position байдаг юм. Query-гаас энэ жоо implement-ийг жоо төвчтэй юу implement-ийг нэлээд хамаалсан бидний сарын янз бүрийн байдлаар сольж implement-ийг намталтаа efficient implement-ийг хийдэг төвчтэй. Гэхдээ өнөөдрийн дасгал дээр болохоор цаанаас нь хийцэн гэрэг байна. Энэ шиг efficient. Тэгээ маш энгийн арга байсан байна. Өөрөөсөө санах хэрэгтэй. Яагаад энийг хийсэн бэ? За тэгээд сая хийдэг юмыг өөрчилчих юм бол бид одоо language model хийж байгаа. Урт sequencing process machine translation language. Тэгээд ачаа утгуулсан одоо STM шиг үү? Аарын хажуусан утгуулсан солдоос. Performance надад. Анаметрик тодорхой билион доллар явуулж штэ. The attention одоо энэ нэг маш олон үг байдаг гэж түрүүндээ хэлсэн. Тэгээд дөрөв чинь өөрөө шүү дээ. Энэ үг. Тэгээд хийзэг атаа хийж байгаа юм. Өөрөө толгойн үеийг харуулсан. Тэгээд чинь өөрсдийн бачиж байгаа шүү дээ. Трапет sorry. Шипэдэд ийгээс яг энэ үг чинь өөрөө дараа хүн рүү юу болоо маскинг хийж байна. Энэ сигнал тэгээд үг бол бахмал тоог яаж байгаа болохоор энэ ишигээ бүртгэх бүдээр байна. Ийм хэрэг харагдаж байна.
OpenAI transformer transformer 이만 좋은 transformer language modeling training. Saya bilang sih, full corpus itu saya udah data basic, itu language modeling training ini. 이게 language modeling unsupervised task juga khusus, harus ngomong karena news 지금 데이터 장파하듯이 이게 서로서 하나라 약간 우리가 희귀자가 다시 때 약간 스팸 이들을 시키고 그 다시 때 얘기 아시겠어요? 이 트랜스포머. 얘는 지금 피터라 되어 있는 부분인데 그래서 내가 클래시피케이션 소프트웨어인데 이게 지금 다시 장비 소금 다타가 다시 지금 다시 이거. 근데 네트워크 트레이닝 이제 트레이닝을 로스트 쪽으로 시키게 되어 있는 게 이 네트워크, 신 네트워크, 뉴스 네트워크 소가 조금 파이팅. 그러니까 당연히 히버소들이야 이제 있잖아요. 이 밑층이 프리트레이닝도 아주 있잖아요. 위스트 되듯이 이미지 그 리셋으로 트레이닝 되게 잘 어울린다 싶어. 보도들이 이리식 되고 있는데 그래서 아마 그런데 톰 데이터들 바로 우셔서 어떻게 데이터들 트레이닝 이게 노래 좀 데이터 이 지기 있잖아. 저기 데이터가 한번 다시 이게 타스크에서 하마니까 연결 타스크는 연결이 오고 때 되면 안소 오브라고 때나 소 오브에 나서 오고 클래시피케이션 있고 지금 되는 거의 오고 위노고 브레이노고 거기서 헌더 친구 스토요 두스지 친구 수딩 유어스데 퀘스천 이게 유어스 데 컨텍스트 친구 이 배우는 우리는 자산 돈에게 도사를 있다보다 보러 도사를 있는데 이게 트랜스포머가 없어서 계속 클래시피케이션 뒤에 허리 털부게 처음 맞췄어. 네가 다음 비디오 파일 때 이게 2000GB 텍스트 데이터에서 좀 표현해서 이게 엔조이 타스크 되게 파라미터랑 어때도 방송처럼 이게 이제도 퍼포먼스 in zero shot usually zero shot 이게 뭐 소스 트랜스포머를 이렇게 소스도 안쓴다는 걸로 되는 이제 이게 지금 그 타스크들이 조금 더 지금 네트워크 우리였어. 그래서 좀 많이 됐대. 차도리들 트레이닝 자고만 진짜잖아. 리더들 그 이유가 있고요. 그죠? 야, 다른 방식이 있으면 first 이렇게 많이 얘기해. 자, 이게 뭐 무슨 내가 허리에 STM이가 시작. 공부니 어떻게 하고 있어요? 것처럼 지금. Saya OpenAI yang transformer 실자 그때 language model implement. 이게만 공부를 factor 짓는데 인터서로 공부 좀 공부를 하지 시스템. 이틀에 공부 알아서 외우지 소규모로 하지. 정말 어떻게 다. 그래서 야 이것도 나와서 공부인데 가서 배다 벌써 범치되고 있어. 그 뒤에서 이 나이에 나오라고 내가 무슨 짓죠? 그 도저히 나서는 너무 중시는 단스 있잖아요. 신임으로 그래서 타스크 너무 타스크. 근데 왜 그래요? 모델을 나서면서 되게 이제 위키피디아보다 너무 데이터셋, 비즈니스 데이터셋, 그 language model which manage a whole this is unsupervised training. Here they say you should OpenGPT task the find task the find the issue. Input the image then you get 도사님 밑에 얼굴이 hil자가 도사님 밑에 없죠. 도사님 밑에 사는 줄 모르겠어요. just 누구게 거죠. 이 뭐가 이게 누구들의 사서 스타트스 다른 누구지고 이게 누구인데 베이션 포지션이 베이는 게 있는데 이 스텝이 absolute 베이는 거죠. 그거는 앞에 있어. 이게 인더서냐고 이 하이트 게임을 하는데
ихний өвгөн рүү хоёр өвгөн гэсэн. Хоёр босоосон өвгөн байгаа. Тэгээд хийж байгаа лоос тааш гэдэг юм бэ? Бид нар өвгөн өвгөдөө зарим өвгөнийг аваад ирсэн. Рандомор сонгоод. Нийт өвгөнийхээ 15% рандомор сонгоод энийг өвгөнийг яагаад. Тэгээд авч явах үед 80% нь аваад тэр сонгосон үедээ маш гэдэг тусгай нэмэлтээр сонгоод энэ үгийг би чамд өгөхгүй. Тэр үгийг өгөхгүй. Тэр чинь үгийг таагаар. Тэ? Начальник тусгай өгч чинь юм болцоо. Тэр чинь болцоороод энэ дээр бараг тийм болцоороод өөрөө ямар үгийг гэсэн таарах. Хидийж болж хидийг үгээрээ зөв байх уу. Тэр үг маань өөрөөсөө тааж ямар үгс. Тэр анда маск яагаад гэвэл яг жигээр таасгүй орч маск гэсэн байх уу. Тэгэхээр зарим үеийн болохгүй шүү. Өөр research чинь чи үүнийг бодоод намайг сэрцэн юм шиг байна. Би ийм үг байхсгүй тэрийг бодож байгаа юм таас. Тэгэхээр ийм үг байлаа үгүйгээр noisy үг. Сагд байдлыг ямар нэгэн дэвс хийгүүгээр хийчихсэн. Тэгээд бид нар чинь одоо жинхэнэ химээр байгаа шүү дээ. Энэ асны өөрөөр хэлбэл хоёр таас. Цаашаа өгнөд дутуу өгнөд гэж юм уу таадаг таас гэж байна. Дараагийн таас маань хоёр өгнөд гэсэн шүү дээ. Хоёр өгнөд өгдөө бид заримдаа үнэхээр дараасаа хоёр өгнөд номоос харж хоёр дараасаа өгнөд. Заримдаа дараагийн хоёр өгнөд гэж байна. Тэгээд энэ чинь нэг дараасаа өгнөд. Энэ дараасаа хамаагүй өгнөд. Тэгээд бид загвар ямар тэр хоёр өгнөд дараас нь дараа нь бид бодож хийх шүү дээ. Тэр трейнинг. Тэгээд загвар юу бид болохоор хоёр өгнөд хараад энэ хоёр хамаартай. Энэ хоёр хамтдаа цогтой байж болохгүй. Энэ хийж болохгүй гэдгийг бид бодсон. Энэ бас чухал тийм. Хоёр өгнөд хоорондоо тэр яаж бодож байгаа вэ? Энэ өгнөд чинь өгнөд чинь болохоор эцсийн өөрийнхөө юу бодож байгаа шүү дээ. Энэ өгнөд маск хийсэн бол ямар байх вэ? Тэр бодож байгаа. Тэр тусаад ирэх маань тэр юу бодож байгаа. Хоёр өгнөд дараас ирсэн. За тэгээд том Википедиагийн дээр том дата бүгд хол хэлсэн датаас болсон байна. Том дата гэдэг нь тэгээд найруулж нам дамбуу типээр дөрөв бас нэг юм байна. Тэгээд яг түрүүний шиг файн хийсэн. Тэгээд комнетог суурсанаа тэрийг одоо хийж байгаа таашгүй файн хийх. Тэгээд олон янзын тааштай шигсэн байна. Тэгээд тааш болоод жоохон ерөнхийдөө хийх цаг зүйл өөр болж байгаа. Өөр байдаг шиг. Тэр бол хамгийн юм зөв classification тийм эцсийн бид ганц нэг л хариулсан classification тийм. Тэр үед хамгийн их зүйлийг барьж аваад чинь softbox classification гэж жишээний энэ дээр болохоор бид зарим нэг параграф байгаа. Өөр байгаа тийм бид сонгомоор байгаа тийм. Тэр үед бол бид хаанаас ихтэй хаан төгсгөө гэдгийг чинь таадаг classification байх чинь. Энэ олон таашгуудаар бүгдийг нь рекординг хийх гэж байна. Өмнөх дээр GPT-гээс аваад ирсэн. Бүгд таашгүй. Google маань өөрөө хийсэн. Сквад бас өөрөө асаана гэж байна. Энийг өндөр үзүүлэлтээр байна. Бас нэг тааш. Ерөнхийдөө сайн үзүүлэлтээр бас нэг гэж байна. Тэгээд хэвээр трансформер шийдэл шиг энэ тийм болж үзээ. Одоо манай чамаа өөрөө жоо presentation for 20 minutes. I think we have exactly 90 minutes. So
Okay. So you people are just called that. So say you are so. What? This is transformer. Initial complex. Initial is complex. machine translation Also so good. Word and used in translation. tomorrow. Translationして、translationこの中でこのネクテテキストをして、이렇게 공부하고 있어요. 이렇게 쓰기를 처음에는 그래서만 파이터칭 어떤 파이터스들의 직접 페이스북에 파이터칭 이렇게 여러 스페셜한 헤드가 파이스 요즘 이제 퍼너스고 이제 진대기 비율을 늦추고 이제 얘는 슈에서 선포를 자. Hello. There was a question. So unfortunately, I'll have to use English because I just don't know how to speak Okay. All right. Sounds good. Okay. Yeah, I was actually asked to give a short lecture yesterday, so yeah, I had to throw up the slides quickly. And then I looked at what kind of lectures you've been listening to, and then I realized that you've been looking at the language model and translation and all those foundational basic stuff. And I thought I was going to tell you about how we can actually use the very same technology for various other tasks, and specifically on the honing the dialogue instead of the aesthetic. So in 2015, Oriol Vignon and probably at Google back then noticed that if we can build a translation system that's going to really just take as input a full sentence and then produces a translation, you can turn the very same thing into a dialogue system, where the input is going to be the previous utterances, so the conversation so far, and then we're going to ask the very same translation system to output what the next response or the response should be. Kind of makes sense, right? And then, when you read their paper, which was published at January 2015, what they really did was to simply take the customer service conversations and then take all the utterances or the conversation so far as the input, and then give the input, output is going to be the response created by the machine. It's pretty straightforward. It actually does look like a machine translation. In other words, what they did was to turn the problem of the dialogue into next utterance prediction. So we have the two, let's say, agents, players, they're going to talk to each other, and then let's say that this orange one is going to be us, right? So that's going to be our model, and then blue is going to be a partner. We don't know who partner is, but we do observe their utterances. And then we're going to respond, and then we do have our own personality, which I'm going to call this. The input is really just a concatenation of everything. So we're going to concatenate my profile or the, let's say, personality descriptions. And then I'm going to concatenate all the utterances so far. So it was the utterance by the partner, utterance by me, utterance by partner, and then now given this input, what is the correct response that our machine should make? That is, given the conversation so far, let's try to predict the response. So in other words, what it means is that the conversational model seems to be a problem called next utterance prediction. So given all this data set of the previous conversations that we have collected,
what we do is to try to maximize or to build a, for instance, transformer that's going to try to maximize the predictability of the next outcome. So these are going to be modeled using transformer or the LSTM. You learn all the basics, right? And then what we can do is we can actually share one model for both self, so myself, and partner as well. And then that allows us to use the data maximally. So during training, we're going to play as one player and also as the other player. And then try to learn how to maximally predict the next outcomes given the conversation so far. And then, if you just write it down a bit, so here, let's look at this equation. So this is the loss function that we're going to use, or actually objective function that we're going to use. So we're going to go through every single conversation in the data set. And then for each conversation, we're going to go through each and every step. And then for each and every step, we have the response from myself and response from the partner. And then what I do is, I'm going to look at the conversation so far and then try to predict what I'm going to say. And also, given every conversation so far and what I did say, I'm going to try to predict what the other partner is going to say. So this is the objective function here. And then obviously we can just rewrite it by, we're going to go through all of those conversations. And then simply say that if we have a model that's going to put the probability or maximize the probability of the entire conversation. So given the profiles, this is a back and forth, let's say conversation. And then this is exactly identical to simply maximizing the probability of conversation is. And then if you look here, it reminds you of the lecture from yesterday as well as the day before. This is essentially doing the language modeling, but not at the word level, but at the conversation level. So we're going to think about each of the response as if each one of them were a word. And then, given all the previous responses, what is the next response? So it's exactly like the language modeling. But we're doing it at the response level, so it's a conversation level. Alright, so we're going to stick to this objective function. So by looking at the objective function like this, now we're going to call this the actual conversation model. So what people have been doing is that, we're going to simply do the next subtrans prediction, and that's what the conversational model. And then this slide shows us that there is, in fact, a conversational model in learning. So trying to maximize the low probability of a conversation is identical for the equivalent to trying to maximize the probability or the low probability of the correct response, even all the responses so far. Okay, so that's pretty good. That's what Copley and Oriol said in 2015. And then that's what we've been sticking to so far. But then, now interesting thing happens is that if you think about the inference, these two paradigms are actually not identical. So if you simply do the next subtrans prediction, this is what we're going to do. And then you already learned yesterday, and the day before actually yesterday, how you can do this, how you can solve this problem. So if you do the source sentence, what is the target sentence? We don't know how to solve it exactly, right? But instead, we learned that we can use a beam search to solve this problem. However, it turned out that simply maximizing this low probability of the next subtrans does not correspond to the maximizing the conversation, the low probability of the conversation. Why is that? Because we have to take into account what's going to happen once we select the response. So weirdly so, we can use beam search here, but at the level of the responses, this is exactly like the pre-research. And then we learned already yesterday that why we shouldn't really use pre-research, because we can now really take into account the future consequences. And the same thing happens with the conversation model as well. So when you decide, when you're going to use your model to decode or to decide which response you're going to use, you have to take into account what's going to happen, what kind of future consequences the choice of the response is going to have. But the next subtrans prediction simply does not include that information. What do I mean by that? Let's look at some quick, like a visual example. There's a very same example from the previous, let's say, the older slide. And then, if you do the next subtrans prediction in the test time, so it's all the test time, right? So learning has been done to maximize the likelihood of the data set. Now, in the test time, what we are doing, if we simply do the next subtrans prediction, is being very greedy.
So we're going to decide on the response without thinking how the response is going to change the mind of your partner. However, what we really want with the conversational model is that given the conversation so far, we want to simulate what is going to happen had I said something. So if I had said, being a doctor in a hospital, then I can simulate what's going to happen by simulating the partner's response. And then given the partner's response, I can further simulate what I'm going to say, and then I can continue to go. And then I can actually simulate the future for different options. Maybe watching a movie on Friday. Then I'm going to think about how the partner is going to respond, and then how I'm going to respond, and then all that. And I can do that for another response as well. And then at the end of the day, I get all this simulated future. And then based on the simulation, we should choose one response that's going to lead to the best, let's say, future. Instead of what our model just tells me what is the best response, given the conversation so far. And to do so, we should solve this very complicated problem. And then there are two ways to go. One is, I call it conservative conversation level inference, and the other one is optimistic conversation level inference. So, conservative conversation level inference is in fact what we want to solve. That is we want to marginalize out, the future. So in the very early lecture, I think in the first or the second lecture of this summer school, there was some mention of the marginalization. And then that's what we do. So given the conversation so far, we're going to look at what are the possible responses I can make. And then for each and every response that I can make, I'm going to go through all possible futures. So had I chosen this response, what kind of futures are possible? And I'm going to consider every single possible future, and then weight them by the probability of the future. And then I'm going to sum them all. So essentially, I'm going to go through all possible future, and then see which one are more likely. I'm going to weight them more, and then sum them up. So that's going to marginalization. However, unfortunately, as you can see, it doesn't look like it's an easy problem to solve. There are a few reasons. One of them is that when you have the log and if you have the summation inside the logarithm, not good. That actually makes everything more complicated. And when you have the max operator together with the sum operator, that's also really bad. It's not easy for us to solve the problem. Hence, we can be more optimistic and then make the problem a bit easier. Instead of trying out every single future consequences, we can say that all we care about is what is the best possible future consequence. So that's why it's optimistic. So instead of marginalizing this out, we're going to replace this summation with the max operator. So we're going to say, given one response, what is the best possible outcome? And then what is the score I'll get for our model is going to give to the best possible outcome. And then suddenly, the problem becomes slightly easier. So let's stick to the optimistic conversation level inference. And then, if you remember from yesterday, it's still impossible to solve with this kind of neural net based. So exact solution cannot be found in a reasonable time. You need an exponential time with respect to the length of the utterance as well as the length of the conversation in this case. And then none of those are actually found. So we need to come up with some efficient approximate search procedure. And then this slide looks like what the hell is this slide? But this is exactly how you motivate the beam search. That is, you know that you have a score for one word, the first word, and then given the choice of the first word, you're going to have the score for this all possible second word. Given the choice of the second word, you're going to have the score for all possible, let's say, third word, and so on. Now here we just do it in the other way, at a higher level. So given the conversation so far, we have the score for the first response. Given the first response selected, we're going to have the score for the all possible second response, and then we go on and on and on. So there's some kind of nested recursive structure here that we can explore. But just looking at this doesn't really tell you much. So let's look at the example. What it means is that let's say this was the conversation so far. So the blue says something, orange says something, blue says something,
orange is something, and then now we're going to figure out what the blue should respond. And then what we are going to do is we're going to think about 3 possible responses. And we can get the 3 possible responses using beam search, for instance. And then, given each of those choices of the first response, we can run the beam search on what the other is going to say. And then we get 3 each as well. And then we can use the beam search here as well, right? And given these 9 possibilities, we're going to pick the 3 best ones. It looks exactly like beam search, but at the conversation level. And then, given these 3 things, you can just continue on and on until we say that, okay, this is enough, we cannot go further, we're going to stop there. And then from there on, we're going to backtrack and then find what the best response should happen. And that's going to be our response to use. That's precisely what beam search does. But what I'm showing you is that this kind of beam search or search procedure can not only be done at the word or the token level, but can be done at the sentence level, paragraph level, utterance level, and even you can have a set of sequence of the conversations that are going to lead to a better conversation eventually. Now there is a big issue here. Unlike the beam search at the token level, we need to know who the other person is in order to solve this problem, because we need to get the score. So in the case of usual beam search, blue and yellow are just like one token, each of the tokens in the under one mode. However, in this case, we need to have a different model for the me, myself, and the partner. Where do we get that? Without that, we cannot really solve this problem, unfortunately. So then we can think about, okay, can we simply assume how the other person is going to be like in making a conversation? So, if we try to test a few of them, for instance, you can assume that, okay, whoever you're talking to is extremely generic and very boring. So we're going to call it mindless partner. Or you can be a bit selfish and then be egocentric and then say that your partner is just like you. Your partner is exactly like you, although we don't know whether the partner is exactly like you. And then there's a third possibility saying that the transparent partner, where the partner already told you, who that person is, so that you can use the same kind of information you would get from the partner. So in this case, you see that the difference is that the partner has his own personality, but we're going to simply say that the personality is exactly the same as my personality. So it's an egocentric version. And this is just a diagram. Now, one thing that I wanted to point out is that in the case of the language model, we evaluate the systems by looking at the complexity. In the case of machine translation, we look at the BLEU score. In the case of the summarization, often people use BLEU score, which is pretty horrible. But in the case of the chit-chat, like this dialogue, how can we evaluate whether the code is doing well or not? And then a lot of the real-world problems, you don't really have a way to come up with the automated measure. In which case, you often, especially in the natural language, you often have to rely on the human evaluation because humans are considered to be the reference in terms of the language, because we created our own language via evolution and the culture and so on. And in the case of the chit-chat code, it is really important to run the evaluation not at the single utterance level, but at the full conversation level. Because if you do the single-term evaluation, there's an issue with the exposure bias, self-consistency, and so on. On the other hand, multi-term evaluation is going to tell us exactly how well our model is doing. Unfortunately, this is really a difficult problem on its own. Because there's no reference. Because we cannot predict how the conversation is going to go forward. We cannot have a reference against which we can compare the actual conversation that has taken place. What it means is that all we can do is we need to ask the human evaluator to talk to them both and then give an absolute score. Well, if it was good, let's say give the score of 4. If it was bad, give the score of 1. And then maybe 2 or 3 in the middle. And as you can probably guess, this is not really a great way to go about because everyone has their different baseline, right? So some people are extremely conservative and they say that, every single one that I talk to are super horrible, so all of them are scored. Some people are way too, let's say generous, and then they're going to give 4, the maximum score for everything. Some people just don't have much of the idea, just give these average score everything.
So what it means is that after collecting the scores like this, this is also important. So one thing is that they never always use an even number, the 6 scores, because you don't want to give the catch-all kind of effect. But then you say the 1, 2, 3, 4, and then we're going to collect the data, but we cannot use the ratings as data. That's going to give you a very wrong kind of interpretation of the evaluation here. And then we need to actually do some kind of calibration. Some kind of automatic calibration is desirable, obviously. So one simple way you can do is you can build a probabilistic graphical model that reflects how people react. So we're going to have the model score. So we're going to have a different types of reports that we're going to compare based on human evaluation. So, but we don't really see them. They are unobserved. And we have the annotator bias. We know that some people are way too generous, some people are way too conservative, so we want to model that, but we don't know exactly. And then we have the actual observation of the scores given by the annotators to the different models, but we cannot afford to collect them so slowly because it's expensive to work with the human evaluator. So it's going to be partially observed. So we're going to see some combinations of them. And then interesting recent advances is the advances in the probabilistic program. So you can use a Python or whatnot, and then you can write a program that reflects this probabilistic graphical model. So one of the representative examples is Stan and Pyro. You can really just download it. It's about, let's say, 20 lines of code. You can write down the entire probabilistic graphical model, feed in the data, and then you're going to just click infer. And it's going to do the inference automatically and then give you the score, a distribution over the scores, model scores, as well as how the evaluators are biased, conservative, or let's say very generous. Once you do that, then you can now start using the score distribution to compare different models. And then here's one example. So if we only do the next occurrence prediction, that is, given the conversation so far, let's predict just one response, then we get the score after calibration of the average about 1.7 out of 4. So that's not that great. But then if we introduce this kind of looking at simulating the future, so trying to decide on the response based on its future consequences, and as we simulate further and further, we do see that we get a substantial gain in terms of the human evaluation score. And then how do we know that these scores are actually meaningful? Is we're going to run the experiments against humans. So human annotators are not going to realize that they are talking to humans. And then what we see is that the human score is way higher, even though they were not told that they were talking to human more. So we're still far away from it, but by doing this kind of better inference, we can get a much higher score. And then that's the interesting thing. All these experiments, except for human, we used just one model that was trained once to maximize the log likelihood of data. And how we use them does have a huge impact on let's say, the reception of the model by the humans. So there was one question, kind of clear question is that, okay, does it actually do anything? Is it possible that the taking into the future consequence doesn't really have any kind of consequence in the actual selection? Maybe it's always the first one in the beam search that's selected. It turned out that that's not necessarily true. So let's see. Often, up to 50%, up to let's say 45% of the time, the actual response will change. So whether we do the next occurrence prediction or we do the conversational level of inference, what we see is that they do substantially differ, and that taking into account the future consequence does matter. And times also actually I went over time as usual. And then some of the examples. So if I were to just wrap it up quickly. So one thing is that a lot of the lectures so far in this summer school have focused on how to build a neural network, and then how to collect the data, and then how to train this neural network to do really well. However, at the same time, we need to think about how to use the neural network. So in the case of classification, how to use them is pretty trivial. Just feed it through, you get a set of scores, and then you just pick the one class with the high score. In the case of language generation or this kind of structured output prediction, the output space is just gigantic. It's exponentially large. Sometimes it's infinitely large as well.
What it means is that we have to be really careful about how to even find the configuration that gets high score. And that is the inference problem. And we looked at it from the neuro-conversational model point of view, in which case we found some very interesting peculiarity here. In the case, in terms of the learning, next subtrans prediction is exactly equivalent to the conversational models, but when we think about the inference, that is how to use it, these two turned out to be very different from each other. And one thing is that when you especially look at the language the generation from this kind of neural structured out prediction models, like the language model and translation model, it's really important how you come up with the search algorithm, because we can not really do the exact search. That's just by definition impossible. So then we have to come up with some approximate search algorithm that can find the solution efficiently. And one thing we have learned over this week, and then over the past, let's say, about 30 years, is that we don't want to be creative. We have to always build a search algorithm that's going to take into account the future consequences. That doesn't even have to be within a single conversation. In fact, we can think of it as, okay, what is going to happen in terms of the downstream task if we ran the whole thing all the way into the future. And that actually does remind you of all those as the alpha, alpha 0, and so on. So the reinforcement learning and the Monte Carlo tree search algorithms are, in fact, doing both the search and learning together, and we'll solve the problem as well as possible. And that's about it from me. And then, it's time for lunch, I guess. Maybe a couple of questions if there are. Yeah. So, is there any questions? My talks tend to be very, very clear. Does not leave much of a room for questions. All right, let's go ahead and lunch. So yeah, thanks for coming all the way from the other side of the earth to here in our country. And so he's going to present tomorrow again. So come, it will be all day event. But now, the important news. Lunch is out. So let's eat. And come back at 1 for the seminar.